Yan yung regalo mo, May. Ito ah. Ay, magbukas ka ng regalo mo dun. Dun. Open mo regalo mo. Ako itong isa. O, sige. Dili, buksan mo. Dalawa kayo natin doon. Sige, punta ka doon. Tingnan mo yung regalo mo. Kino nagbigay yan? Sa'yo. Sino yan? Si Kuya David. Sino yung Kuya David? Ah, yung... Ano? Anak ni... Joyce. David. Ay, hindi. Sino yung David ba yun? David. Sino yung David kaya to? Sige na, balik. Buksan mo. Sino ko nga yan? Sino na yan? Sumera. Sumera family. Open mo na, open. Moy! Wow! Oh! Ano yan? Galing kay David, Kuya David. Oh, Bangbang. Bangbang ni Moy Moy. Bangbang. Oh, Bangbang. Oh, bangbang ni Moy Moy. Nakita ba? Imay. Hindi naman ng tiga hawak sa... Imay. Bangbang? Bangbang? Imay, bangbang yan? Wow, yun! Wow, oh! Wow! Sino nagbigay yan? Yan, nandyan sa ano. Si Ate Rachel. Pwede na? Oh, sige.